ضياء منه القمر يستحيي، كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه، فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه باليتامى دفا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. وظننت أنا أني بذلك حسن. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз мехоҳам канали як бонуи тоҷикӣ дар шаҳри Турсия зиндагонӣ мекунанд ва анамхали канали ютуби худшона кушодагиянд. бениҳоят канали интересняй барои кӯдакон. ихели канал дар тоҷикои мо таоман мо ихели канал надорем. ҳатман тамошобинони азиз хоҳиш мекунам, илтимос ҳамаи шумо ки дуроен дар ҳамин канали апаҷони мо подписатсия кунен. ба хотири чи? Ба хотире ки ҳамин апаҷони мо ба як меҳру муҳаббат ва ба як умеди ҳамин канали худшона кушодиянд ки якта фарзанди маъюб доранд ва мехоҳанд ки ёрдами худшона, саҳми худшона дар ҳамин фарзанди худшон, ҳамин маблағе ки аз канали худшон кор мекунанд ва дар ҳамин бигем фарзанди худшон истифода кунанд. албатта дар шаҳри Россия бигем ютуб пул кор намекунад, вале дар Турсия ва дигар давлатҳо ютуб пул кор мекунад. хоҳиш мекунам аз ҳамаи шумо ва ана ҳамин хоҳиши ман аз ҳамин апаҷон монад ки бисёр ҳам хоҳиш карданд ки подписчикотона гӯянд аввал як каф дуо дар ҳаққи фарзанди ма кунанд ва илтимос мекунам дар ҳамин канали ма подписатсия кунанд, канали маро дастгирӣ кунанд, нав кушодагиянд ва беҳтарин навигариҳо аз пешаи тамошобино барои фарзандои шумо, барое ки фарзандои шумо фикрошон, ақидаҳошон дар зиндагӣ дигаргун шава, пешравӣ шава. ҳар гуна бигем пешравиҳо, чӣ хел авқот пухтан, чӣ хел бигем бо лафзи кӯдакона, ҳамаш бо бигем ки видео суханҳои кӯдакона, ҳамаша барои фарзандои мо шумо меомӯзанд. силкаи каналшон дар якум комментария закрепит карда мешавад. ҳатман дуроен подписатсия кунед, айноми канали мо ҳатман саломи худтонро расонед ва пешакӣ ба ҳамаи шумо раҳмат ки ягон бор суханҳои моро дар замин намегузорен. дастгирии шумо ҳамеша барои пешравии мо ҳаст, барое ки канали ма бигем ин қадар пеш рафта, аммо монетизатсияша бигем ютуб ҷои пулкокунаша заблокировать кард, лекин ман роҳ афтода нестам. бисёр ҳам хушҳол ҳастам ки бениҳоят подписчикони азизи меҳрубон дорум. тамошобино, ина боигариҳои ма. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. қад серьёзни истодаи духтари ма. иёро айхов хезондагим саат 7:30 либосашона пӯшондам. пӯш даҳанта красавицаҳома, қади красавчикон. ана бачаи ма ид мераванд иншоаллоҳ. имрӯз духтари модницаи мара бине. красовки сиёҳ ҳам дораву зардаш пӯшондум. ай тагакаш хеле майкачаи сафедак. духтари ма модница ҳая. И Мустафош айдашта харобишам либоса танаш соз наместа. Да тахшро. Ну, чики дутали ман. Нет, нарасе духтари мара.
عید مبارک. هدیه رب تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر شما. مظهر توحید و ایمان آمده، مؤمنان را عید مهمان آمده. یک ندا آید برای مؤمنان، مژده بخشش ز سوی آسمان. روزداران آمده عید سعید، آن که باشد بر دل مؤمن نوید. روز ایثار است و روز تهنیت، روز تبریک است و روز تسلیت. تسلیت بر روز خاران می شود، تهنیت بر روز داران می شود. عید فطر آغاز فصل بندگی است، تا بشه فضل خدا بر زندگی است. ای که هستی طالب احسان رب، باز آ در وادی رضوان رب، باز آ در وادی رضوان رب. عید مبارک. دختر ما عید بوده استم تماشا بینم. چیکار داری؟ خرسندی داره، آوازه لیفته فهمیده. بیا اینه اینجا بدرو، اینجا بیا بدرو، بیا بدرو. خرسندی سمایه دختری خشروکم. فاطمه فاطمه خشروکی چه؟ تری ما فتچه پشته گیم. بیو میگه بیو اینجا بیو. هدیه رب تبارک بر شما، عید. السلام علیکم هموشبینان عزیز. امروز با یک روز دیگه خلاصه سه روزه که ما در شهر نوسیبیرس قرار داریم. چند روز عید کردیم، راستی گپ چند جا گشتیم، خانه های تاجیکو گشتیم. چخلی که میدروی خطی زنکای بسیار من تماما ویدیو نکردم، دستم در تلفنم نرفت. اوجه همش مرا میشناسن، خیلی میزون میکشم که یکی نگه که این برای ما را ویدیو کنیم. تماما یکم چرا ویدیو کردگی نیستم. امروز آمدم گم مایده چایده گرفتم ای مگازینو. اون سایی که دمو نمیفروشن یک سکاورتکای بلینچک بزا گرفتم قانونی گارما که برای راه کودکوره مایده چایده قبایم جونو کادو گرفتم. انا بس تاکسی فراد میکنم کودکم میگیرم ساعت 11 سحر میرم خونه. پگا محمد مکتبه نه همین مایده پیش خونه پرازنگ میشوه. ایده تا شیر دادگیم، شیرش ازیاد کدگی برای هم خاکه میره مایده مایده کده خونه. خیلی هم ایدی خوش رو گذشت، خیلی دلم هوشید. مدامی بگم که آدم نمیرسه در قد یکم کس کمتر اینازی گپ زدن هم خیلی به حد کمایده حیاتی ما برای همقه. انا خیلی دلم هوشید بگم که محمد جان هوی که خیلیش بتنه تماشا بینیم و در راه برو آمدیم. هوی که بتشه اینا کودکو اینجا ای صاحبی تاکسیمون زپرافکا دوره در راه برو آمدیم که انشاءالله 2 ساعت پس در خونه میشه. خیلی استا میره خانه. فاطمه تشکیلش سده، دختری ما رو تشکیلش سده. تماشا بینا اینا ما آمده زدچی نداشته تاکسی مغازه رفتم پایین و مایده کردم دادم شونه بوده کور اول خونه در آوردم.
اینا که всегда ستکای ما را دیدن. هر وقت برم بیام با 4 ستکای دیگه خرید میکنم با میام. اون سکی خدا شهر هست ده قشلاقمون نیست. نکوزی خریده کدایی میخواه که لباسمونه اینای ستکاش خریده کدایی مای. ای الله همه شب درو رو این چیزناکو را بخورده باشن گوسپندا کدا خونه چیزناکو را به فکرم کلاکانه کدایی هم با پرسگین حالی گشنی چون نبرمانی نه خیلی ستکا را دور آوردم. مرغا ستریچت میکنن مرغای گزیدنکم. کودکای بچورا میترسن بیرو براین وحشی ها میگزن همجا آوی دنیا گندم دنیا آدم هم میگزن یا را همشه نابود میکنم. ولی یه بار دیگه پیش صاحبشون میگذرانم برشون یکم همسایه را پول میتم بیا همه را بر بخ میگم همه من در کار نیستن. اینا کدای ما را کور میکنن در روی آدم میپرن در رو میبینن در دست دیگم چی نداشت بشکو هجوم میکنن. بیجیب در دهی داری ما تماشا بینه شلاب را اینه پنجه کشک موندگیه که ای خونه برامدن ده خمونه زش شد کنه. انا ایجا ده لباس شتم ایجا بند کشتم دیده تماشا بینه لباسو ما پیش رفتم شتم ده ایجا کشا که بگیدیم لباسو کودکو را. ای خدا بشکرف گوستچخ میگن خرشا دو میشه لوچی. بسم الله الرحمن الرحیم. Dada тут было чай. Dada там где было има кокшидиане. Кокшидиане. А? Пойдем хоной большой. Дадаш дастархон партафта бе. Седкои моайда треза дадам. Дадаш дастархон партафта ит кадай. Данам даги мо ит кадай. Ох, тепло, бачам, дига, зачем куртка одевать на голову? Марадди, там еще. А че можно гулять? Эй, на, в омаде кам тардан бигири, бачам. Да, я Маглом кокхан. Че? Я Ки хурда? Ки хурда конфетика? А что, может, до такси отдыхали? Еще дома отдыхаете, бачам. Долго. Сливки гирифтим, тамошабина заказ када гирдим. Где такой? Инаи сливки шбо қиматтар бидай. 350 сми. Iyo yeki 200 smi bidiyan 300 smi shon kadiyan belariyara. Ayş guftum ku khay bu işe tarif kadam. 7 aymiyo giriftim. 7 sливки. Daxaldan yon kantan istifoda mibarim. Ana ya skavarotka giriftim tamoshabine 1500 baroy bilinchik paze 1500 giriftim. Skavarotka pishro. Тихо, я 6 тонн гарма гирифтам номбой хунам дада пеш хунай акам 6 тонн гарма как на кандagi bidan juşak bidan giriftam daja boyunjonu yanam donagi giriftagiyam yakadu bu da oja khayanga mechumat mayda chayda dodayu intari тамошобина омадам сразу дилам салати боимҷонӣ кашида истабад да мира сразу омадам картошкаро пуст кардам айтёрка гузарондам да ойханиктар кардам я бор оша алиш кардам ишам я бор алиш кардам ишоли меиста иша оша мерезам алакай уже бирёниш мекунам ойханда китар карди крахмалош ки рафт дона дона жарид мешаванд зиёра ҳамаша жарид мекунам якта салати боимҷонӣ карда кати кудако мехӯрем тамошобинои набине картошкаҳома пухтам гирифтам жарид кардам боимҷономам жарид кардам як бора блинчик пухтам дар сковородкаи нав тажағае қасизондам
неки эффектш видиш бинен дига ва пиши хушро омад. Биленчик пазак маҳқулам шид аҷоибот. Ира бинед чӣ мулоимаки хушро омадагиай. Шири хонаги қати. Мулоимаки хушро омадагиай. Машаллоҳ. Хела пухтам. Тез кардам ва гуфти худам ана кӯҳози помидор, бодринг, зелен ҳамхалинош меандозам, камтарак майонез мекунам. ана тамошобино салатам тайёр шид. Мурғом намемонанд гавзан треза ҳуяй датаи треза. Бодрингм тамом шудаги будай. Зелен накардам, намедонам чӣ ба зелен дилам накашид. ана хулоса инош бестан, инош ҳеч намекунам. Карки дилам кашид ая лавакш мекунам ва мехӯрам. Беҳад бамаза, аҷоиб бамаза салати баҳорӣ. Бамаза. иҷа имрӯз вақте ки мо омада будем мардак набуд, кор доште раёнда буд. Гӯспандорамо буровардем, чарондем. Баъд мардак омад бигем иҷора камтар бигем парядик навадид кадеста буд. мо қати Фотима гӯспандора дуровардестем. Муҳаммад Мустафо нестан, кати великошон рафтанд пеши ҷурашон. Бегаҳ уже салқинақ шид, лекин бинен чӣ хел фасон шудаги ҷои мо тамошобино ҳама ҷо сабзи хушрӯ. ана иҷа памятника пеши хона монда. И дарахти сева бигем бисёр ҳам манзараҳои зебо. Шамол буд, овоз ма канда бурдагӣ буд. барои ҳамин азучка кардем. Ина духтарам ай зиндагӣ даволин бозӣ дора. Машаллоҳ хела калонаки ба ақлаки хушрӯ шудагия. Дига берин ки биромадам қачуқа азоб намекашам, хелаш бозӣ мекуна, давак мекуна бигем. адам инҷа боша бо ҳамаи шумо худоҳофизӣ мекунам. ҳазор раҳмати Аллоҳ ки то охири навор бо мо будед. раҳмати худованд ки шуморо дастгирӣ мекунед. ҳатман дар канали гуфтагӣ, дар канали апаҷонӣ ки дар Туркия зиндагӣ мекунад ромада подписатсия кунед. миннатдори хидмат ба ҳар яки шумо мерасонам. ҳастанд аллакай ман фаҳмидам одамое ки мара ҳар гап мегӯянд бисёр шудагиянд, лекин суханҳои апаҳои азизе ки дили мара мебардоранд ва ҳамавақт менависанд ки сайда ба пеш ягон таи вай бигем комментарияҳои безеб сайроҳи мара намегира. худоро шукр ки анамихел апаҷонои азиз то охир бо мо ҳастанд. То наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон.